अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को रिजवान खान और दानिश का सलाम। जैसा कि सब जानते हैं कि रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में सबको इंतज़ार है कि ईद के दिनों में मौसम कैसा रहेगा। ख़ास तौर पे दानिश, आज की जो हमारी वीडियो होगी वो हम कोशिश करेंगे कि 2 हफ़्ते का मौसम जो है वो बता दें, ताकि ईद वाले हफ़्ते में ईद की मसरूफियत की वजह से और छुट्टियों की वजह से हम वीडियो नहीं बना पाएंगे। और इसके अलावा मौसम कैसा रहेगा, ईद कैसी गुजरेगी, ये सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले उन तमाम दोस्तों के नाम जिन्होंने हमें कमेंट करके याद किया: शाह जी, अल्लाह बख्श, महर अली बलोच, शाह कियाज, हक नवाज़ माड़ी, शाहिद, महबूब खान, अली नवाज सुनहरो, याहिया कबूल, जैनुल्ला मरबत, मोहम्मद रिजवान खान मोहम्मद, उसके अलावा शुएब, जमील खान, एहसन गोंदल, मुबशर अब्बास, इरफान कुरैशी, अहमद वकार, गुलजार, गुल अहमद, इकराम खान, कामरान हैदर, हमरा जैन, अकबर मलिक, अफराज हैदर, सिराज अहमद, राय शहरी खरल और रहमतुल्लाह एस.जे. बलोच। ये तमाम दोस्त जो है इन्होंने कहा जी हमारे इलाके का मौसम ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों का वक्त की कमी के बायस नाम नहीं ले पाए। दानिश, आप हमें बताएं कि आने वाले दिनों में अगले हफ्ते में और जो उससे अगले हफ्ते में मौसम कैसा रहेगा और ईद हमारी कैसे गुजरेगी। सबसे पहले पंजाब के बारे में बता दें। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। तो अभी हम 2 हफ्ते का मौसम बताने की कोशिश करेंगे। इस हफ्ते के पहले बात करते हैं पंजाब के मौसम की। तो सबसे शुमाली पंजाब में जो कटौहार के इलाके हैं, अटक, झेलम, रावलपिंडी, मेरी, चकवाल, पिंडी खेब, तलागंग, झेलम के इलाके, तो इन इलाकों में रिजवान भाई आज जैसे वीडियो भी हमारी शाम को पब्लिश हो जाएगी, तो आज देर रात इन इलाकों में कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है और कल दिन में इन इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कुछ जगहों पर यालाबारी भी हो सकती है, जिससे मौसम जो है फिर से थोड़ा ठंडा हो जाएगा। इसके बाद इन इलाकों में फ़िलहाल इस हफ्ते के दौरान बारिश के इम्कानात कम ही हैं। ईद वाले दिनों में भी यहाँ बारिश के फ़िलहाल इम्कानात कम लग रहे हैं और जबकि ईद की आखिरी जो छुट्टियाँ होंगी, वीकेंड होगा, ईद के बाद जो वीकेंड होगा उसमें यहाँ एक सिलसिला आ सकता है जिससे यहाँ बारिश होगी। अब हम बात करते हैं पंजाब के वस्ती इलाकों की, जिसमें सरगोदा डिवीज़न के इलाके शामिल हैं, हमारे पास गुजरांवाला डिवीज़न शामिल है, लाहौर के इलाके शामिल हैं, फैसलाबाद के इलाके, गोजरा, टोबा, टेक सिंह के इलाके। तो यहाँ पर मौसम फ़िलहाल खुश्की है अगले 1 हफ़्ते के दौरान और ईद के आखिर जो छुट्टियां होंगी, जो वीकेंड होगा, उसमें यहाँ भी एक बारिशों का सिलसिला मुतवक्की है। कुछ बात करते हैं जनूबी पंजाब के मौसम की। तो जनूबी पंजाब में मुल्तान के इलाके, भावलपुर के इलाके, रंगियार खान के इलाके, डेरा गाजी खान के इलाके, मेलसी के इलाके, दुनियापुर के इलाके, तो इन इलाकों में मौसम फ़िलहाल खुश्क है। गर्मी की शिद्दत यहाँ बढ़ेगी रिजवान भाई, अप्रैल आ गया अब, तो गर्मी तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी और ईद पे मौसम जो होगा गर्म होगा और ईद के आखिरी दिनों में, ईद की जो छुट्टियाँ हैं, यहाँ पर गर्द आलूदा हवाएँ चल सकती हैं और कुछ मकामात पर यहाँ भी बारिश का इम्कान है। तो जैसा कि दानिश ने बताया कि पोटहार के जो रीजन है यहाँ पर यालाबारी का इम्कान है, तो वो तमाम दोस्त जिनका फसल तैयार हो चुका है तो हार्वेस्ट कर लें। इन दिनों में यालाबारी और बारिश से जो किसान भाई हैं वो दुआ करते हैं कि ना हो। ज़राअत में हमेशा सिलेक्टिव बारिशें मांगी जाती हैं। तो दानिश, अच्छा, इसके अलावा अगर आपको और कोई इस तरह का सवाल हो तो आप कम्युनिटी भी हमारे से किसी भी वक्त पूछ सकते हैं, वो हमारी हमेशा एक्टिव रहेगी। बाखबर किसान एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहाँ कम्युनिटी सेक्शन में पूछ लें। दानिश पे अब हमें बताइए कि सिंध का मौसम कैसा रहेगा। सिंध के मजमूई मौसम की बात की जाए तो सिंध में मौसम फ़िलहाल अगले 2 हफ्तों के दौरान खुश्की रहेगा। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा, गर्मी बाकायदा स्टार्ट होगी है सिंध के तमाम इलाकों में। गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा और सिंध के जो शुमाली इलाके हैं, कराची समेत वस्ती साहिली इलाके, मीरपुर ख़ास के इलाके, हैदराबाद के इलाके, तो तकरीबन सिंध के तमाम इलाकों में फ़िलहाल बारिश के इम्कानात मौजूद नहीं हैं। जबकि इस महीने के मिड में वहाँ पे एक बारिशों का सिलसिला आ सकता है जिसमें महदूद मकामात पर बारिश का इम्कान है। तो ये सिंध में जो है थोड़ा अमन है, लेकिन वहाँ पर तकरीबन जो फसलें हैं वो कटाई हो चुकी हैं, ज़्यादा और ज़्यादा जो बाकी रह गई हैं वो हो जाएंगी और एक अच्छा वक्त मिल जाएगा किसान भाइयों को, सिंध के लोगों को। और अगली फसल की काश्त भी शुरू हो चुकी होगी, कॉटन लग रही होगी, राइस लग रहा होगा। तो आप लोगों को अगर कॉटन, राइस या चावल या किसी भी और फसल का कोई भी स्प्रे, कोई भी बीज चाहिए होगा, हमारी कम्युनिटी सेक्शन में आप मेंशन करें, इंशाल्लाह आपको आपके घर तक पहुंचा के दिया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा दानिश, आप हमें बता दें कि बलूचिस्तान का मौसम कैसा रहेगा, वहाँ पे आने वाले दिनों में मौसम कैसा है। बलूचिस्तान के मजमूई सूरत हाल बात की जाए मौसम की, तो बलूचिस्तान में भी बारिश के इम्कानात फ़िलहाल बहुत महदूद हैं। कुछ मकामात जिसमें हमारे पास कोह सुलेमान के इलाके हैं, खोलू बारखान के इलाके हैं, लोहरालाई के इलाके हैं, तो यहाँ पर आने वाले हफ्ते में 2 बारिशें हो सकती हैं। जबकि बलूचिस्तान के जो मगरबी इलाके हैं, दलबंदी, वाशोक और जनूबी इलाके साहिल समुंदर के साथ गवादर वगैरह, तो वहाँ पर मौसम बिल्कुल खुश्क रहेगा। गर्मी की शिद्दत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो सकता है।
تو بلوچستان میں مجموعی صورتحال یہی ہے کہ بارشیں نہیں ہیں، جبکہ عید کے جو ویکنڈ ہوگا اینڈ پہ وہاں پہ بلوچستان کے جو شمالی علاقے ہیں، کوئٹہ، کلات، خزدار، نوسک، ہمارے پاس بارخان کے ایریاز، تو ان علاقوں میں بارش ہوگی اور گرج چمک کے ساتھ آندھی بھی آ سکتی ہے اور ژالہ باری کے بھی امکانات ہیں۔ اور کھاران اور جھلمکسی میں فی الحال بارش کے امکانات موجود نہیں ہیں، موسم خشک رہے گا اور کھاران میں بارش کے امکانات نہیں ہیں۔ تو دانش آپ ہمیں بتا دیں کہ خیبر پختونخوا کی کیا سچویشن ہے، وہاں پر موسم کیسا ہے؟ خیبر پختونخوا کے جہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، مالاکنڈ اور ہزارہ ڈویژن، تو وہاں پر تو اگلے 2 دن بارشیں ہوں گی، وقتاً فوقتاً بارشیں چلتی رہیں گی۔ اس ویکینڈ کے دوران بھی وہاں بارش ہو سکتی ہے، پھر عید کا جو ویکینڈ ہے پھر بارش ہوگی، تو وہاں تو موسم فی الحال درمیانی شدت کا رہے گا، گرمی نہیں ہوگی ان علاقوں میں۔ اسی طرح پشاور اور چارسدہ کے علاقے ہیں، وہاں پر آج دیر رات بارش ہو سکتی ہے گرج چمک کے ساتھ، اولے بھی پڑ سکتے ہیں ان علاقوں میں۔ خیبر پختونخوا کے جو جنوبی علاقے ہیں، جس میں بنو کے علاقے ہیں، ڈی خان کے، لکی مروت کے، تو ان علاقوں میں بھی فی الحال موسم خشک رہے گا اور عید کے آخری دنوں میں وہاں بھی بارش کے امکانات ہیں۔ اب رہ گیا جی ہمارا گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر، تو وہاں پہ موسم کیسا رہے گا اور عید کی چھٹیوں میں یا عید کے دنوں میں وہاں پر جانا کیسا رہے گا؟ گلگت بلتستان کی بات کرتے ہیں تو گلگت بلتستان میں بارشیں ہوں گی، 2 سلسلے آ سکتے ہیں اس ہفتے کے دوران، اور موسم جو ہوگا اچھا رہے گا، جبکہ عید کے دنوں میں وہاں بارش کے امکانات نہیں ہیں۔ سیف ٹو ٹریول ہے، موسم کافی پلیزنٹ ہوگا مسافروں کے لیے، گھومنے کے لیے، سیاحوں کے لیے۔ اور اسی طرح ہمارے پاس آزاد کشمیر ہے، تو وہاں پر تمام وادیوں میں اس ہفتے کے دوران بارشیں ہوں گی اور عید والے دن وہاں بھی موسم کافی اچھا ہوگا اور وزٹ کے لیے یا ٹور کے لیے بہترین اور سازگار موسم ہے۔ جیسا کہ دانش نے اوورال موسم کی صورتحال بتا دی کہ آنے والے دنوں میں جو کچھ علاقوں میں ان 1-2 دنوں میں بارشیں ہیں، جبکہ اس کے بعد موسم خشک ہوگا، گرمی کی شدت بڑھنا شروع ہو جائے گی، اور عید کے بعد والا جو ویکینڈ ہے اس میں جا کے کہیں نہ کہیں پہ موسم ابرآلود ہوگا، ہلکی بارش کا امکان ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ موسم یا زراعت کے حوالے سے کوئی بھی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، باخبر کسان اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں، باخبر کسان کی شاپ سے جا کر آپ وہاں پہ پرچیزنگ بھی کر سکتے ہیں، کوئی پروڈکٹ خریدنا چاہیں آپ خرید بھی سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو پروڈکٹ وہاں نہیں مل رہا تو آپ کمیونٹی سیکشن میں آئیں اور وہاں پر آ کے اپنا مسئلہ اور اپنا ریکوائرڈ پروڈکٹ وہاں پر ڈال دیں، انشاءاللہ ہمارا نمائندہ آپ کو کال کر کے آپ کی پروڈکٹ آپ تک ڈلیور بھی کروائیں گے، آپ کو پہنچ بھی جائے گی۔ ہمارے پاس کھادیں، اس کے علاوہ ہر قسم کے ایگرو کیمیکلز، زرعی ادویات جس میں جڑی بوٹی مار زہر، کیڑے مار زہر، تمام کی تمام چیزیں دستیاب ہیں۔ اور آپ کے جو مسائل ہیں اگر ان کا حل آپ کو چاہیے تو وہاں پر ہمارے ماہرین بھی دستیاب ہوں گے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پر آپ کو ہر قسم کا سلوشن دیا جائے۔ تو اپنے سوالات ضرور کامنٹس باکس میں مینشن کریں۔ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اپریل کے اینڈ پہ شاید ہم کہیں پر سندھ میں ڈھرکی ادھر ادھر وزٹ کریں گے، اس کے علاوہ کچھ پنجاب کے ایریاز میں بھی ہم وزٹ کریں گے۔ تو اپنا علاقہ ضرور مینشن کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اگر ہم وہاں پر آ رہے ہیں تو وہاں پر ہمارے کون سے دوست اویلیبل ہیں، ہم آپ سے بھی ضرور ملیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور اپنے دوست دانش کو اجازت ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ موسم، فصلوں اور جانوروں کی مفید معلومات کے لیے باخبر کسان کی سروس کو سبسکرائب کریں اور پیر سے جمعہ صبح 9:30 سے شام 5:30 تک ہمارے نمائندے سے بات کرنے کے لیے 0303030000 پر کال کریں اور ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھ میں لگے گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبانا ہے۔